ہمارا اگلا پروگرام محترم راشد نسیم صاحب سابق ناظم اعلیٰ اسلامی جمعیت طلبہ پاکستان قیم جماعت اسلامی صوبہ سندھ کا ہے۔ میں ان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہماری درخواست کو قبول کیا اور کراچی سے یہاں تشریف لائے تاکہ اپنی رہنمائی سے ہمیں اپنی رہنمائی دیتے ہوئے ہمارے لیے بحیثیت ذمہ دار نئی راہیں ہمیں دکھائیں۔ محترم شمس الرحمان سواتی صاحب سے درخواست ہے کہ ہمارے مہمان ہیں نائب امیر جماعت اسلامی ضلع راولپنڈی کے، وہ یہاں اسٹیج پہ تشریف لائیں۔ تو میں درخواست کروں گا محترم راشد نسیم صاحب قیم جماعت اسلامی صوبہ سندھ کہ وہ آئیں اور ذمہ داران جماعت اسلامی ادارہ جموں و کشمیر سے ذمہ داران کا کارکنان کی تربیت میں کردار کی موضوع پر مخاطب ہوں۔ محترم راشد نسیم صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون۔ وقال اللہ تعالی فتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من یفعل ذلک الا خزی فی الحیاۃ الدنیا۔ وقال اللہ تعالی یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اما بعد، محترم محمود بھائی قیم جماعت اسلامی آزاد کشمیر، محترم شمس الرحمان سواتی صاحب نائب امیر جماعت اسلامی راولپنڈی، محترم نائب امیر آزاد کشمیر اور نائب کشمیر، میرے قابل احترام بزرگوں اور عزیز نوجوان دوستوں، اور وہ ساتھیوں جو کہ کشمیر کے چھوٹے یا بڑے کسی علاقے اور کسی یونٹ کی ذمہ داریاں ادا کر رہے ہیں، یہ میرے لیے باعث سعادت اور خوشبختی کا باعث ہے کہ آپ لوگوں سے ملاقات کا موقع مل رہا ہے۔ ایک ایسے پس منظر اور ماحول میں جبکہ مقبوضہ کشمیر میں پچھلے عرصے میں ایک نئی تاریخ رقم ہوئی ہے، ایک بظاہر سفید ریش بزرگ، منحنی سا جسم، بظاہر 1.5 پسلی کی شخصیت جس کو کہہ سکتے ہیں، لیکن اس انسان کی زیر قیادت سارا کشمیر متحرک ہے، نوجوانوں میں ایک جذبہ ہے، اور واقعہ یہ ہے کہ انسان کی طاقت جسم نہیں، انسان اللہ تعالیٰ نے عجیب و غریب چیز مخلوق تیار کی ہے۔ اس کی طاقت اصلاً جسم نہیں ہے، اصلاً اس کی طاقت کسی اور چیز ہے، اور اس کی مثال یہ مقبوضہ کشمیر کے سید علی گیلانی صاحب ہیں کہ عزم کا پہاڑ ہیں، ارادوں کی چٹان ہیں، اور واقعہ یہ ہے کہ بالکل ہمارے پڑوس میں یہ ایک عظیم الشان اور شاندار قیادت یہ پیغام دے رہی ہے کہ انسان جسم کا نام نہیں ہے،
शानदार शख्सियत का नाम भी नहीं, आला कपड़ों का नाम भी नहीं है। इंसान इससे बढ़कर चीज है। बज़ाहिर उसका जिस्म कमजोर हो, आधा उसके नहीफ व नादार भी हो और बज़ाहिर उस पर झुर्रियां चेहरे पर नमूदार हो रही हो, लेकिन उसके बावजूद लोग उस इंसान से जुड़ते हैं, उस इंसान से ताल्लुक कायम करते हैं। तो इस पहलू से वाक़या ये है कि ये जीती जागती मिसाल है उस जिम्मेदार की कि जिसकी कारकुनों पे बरह रास्त असरात मुरतब होते हैं। और वाक़या ये है कि जिम्मेदारान छोटे और बड़े, इनकी मिसाल बिल्कुल, ये जो सर्दियां आ गई हैं, किसी कोने में हीटर भी लगा होता है। बज़ाहिर हीटर एक कोने में होता है, लेकिन थोड़ी देर बाद सारा माहौल गर्म होता है, सारा हॉल गर्म हो जाता है, हर एक गर्मी महसूस कर रहा होता है। हीटर तो अपनी जगह मौजूद है, लेकिन उसकी गर्मी सब पा रहे होते हैं। इसी तरह अगर कोई कूलर लगा दिया जाए, माहौल को ठंडा करने वाली मशीन, थोड़ी देर में हर चीज ठंडी हो जाएगी, सारे माहौल पे ठंडक जैसे छा जाएगी। ये है जिम्मेदार। अगर जिम्मेदार हीटर है, गर्म लहरें उसमें से निकलती हैं, सब तक पहुंचती हैं, और वो लहरें गर्म निकलती हुई महसूस नहीं होती कि लोग देख रहे हो कि आग और चिंगारियां उनकी तरफ बढ़ रही हैं। गैर महसूस अंदाज में गर्मी लोगों तक पहुंचती है और सब उस गर्मी को पाते हैं। यही मामला ठंडक का भी है कि ठंडक ठंडी करने वाली मशीन, उसके जो हवा के सफर के जरिए ठंडक पहुंचती है, जो बज़ाहिर दिखाई नहीं देती है, लेकिन सारे माहौल को ठंडा कर देती है। जमात और इस तहरीक का जिम्मेदार, उसकी मिसाल भी यही है कि कहीं अगर कोई लहरें, गर्म लहरें किसी से निकल रही है, और मैं आपसे अर्ज करूंगा कि इंसान लहरें निकालता है। ये इंसान इस कदर जो एक दूसरे पर असरअंदाज होता है, किस चीज के तरीके से? ये जो गैर मरई, उसमें से लहरें और मकनातीसी कुव्वत निकलती है, उससे गोया लोग मुतासिर होते हैं। तो इस पहलू से जो एक सलाउद्दीन अय्यूबी या टीपू सुल्तान का कौल है कि मेरे सामने अगर दो गिरोह, एक गिरोह वो जिसमें 99 गीदड़ और दूसरा गिरोह वो जिसमें 99 शेर, और मुझसे पूछा जाए कि तुम किस गिरोह के साथ जाओगे, 99 गीदड़ों के गिरोह में या 99 शेरों के गिरोह में? उसने कहा कि मैं ये देखूंगा कि उनका लीडर कौन है, जिम्मेदार कौन है। और फिर उसने कहा कि अगर 99 शेरों का जिम्मेदार कोई गीदड़ हुआ तो मैं उस गिरोह में नहीं जाऊंगा, और अगर 99 गीदड़ों का जिम्मेदार कोई शेर हुआ मैं उस गिरोह में जाऊंगा। क्यों? इसलिए कि जिस गिरोह का लीडर शेर है वो उन गीदड़ों को भी शेर बना देगा, और जिसका लीडर गीदड़ है वो शेरों को भी गीदड़ बना देगा। ये गोया जिम्मेदार की अहमियत है कि किस कदर असरअंदाज जिम्मेदार होते हैं एक दूसरे पर और इंसानों पर। हालांकि गीदड़ अपनी शक्ल और साख्त नहीं बदलते, लेकिन वो जो जिम्मेदार असरअंदाज होता है उसकी वजह से वो अपनी सलाहियतें खत्म कर देते हैं, दूसरी सलाहियतें गोया पैदा हो जाती हैं। और हर इंसान में ख्वाबीदा सलाहियत है, हर इंसान के अंदर कुछ पोशीदा सलाहियतें हैं, और दुनिया में कामयाब इंसान वो है जो अपनी पोशीदा सलाहियतों को निकाल कर बाहर खड़ा कर दे। वो दुनिया में गोया कामयाबी के झंडे गाड़ते हैं। लेकिन हमें ऐसी दुनिया में है, साइंस और टेक्नोलॉजी की दुनिया, तरक्की की इशारा पे बज़ाहिर इंसानियत दौड़ रही है, और उसका एक पहलू ये भी है कि नित नए कोर्सेज हैं, इंसान को सिखाने के लिए नई नई ट्रेनिंग का सामान है, नई नई किताबें आ रही हैं, और इंसान को बनाने और संवारने का ये सारा इंतजाम दुनिया में मौजूद है। लेकिन ये सारा